जय जगन्नाथ जय ओडिशावासी आपण मानक स्वागत आपण मान पई मु नै आसी आपण पई गोटे नुआ फूड यूनिक चैनल जार ना होची फूडी भाईना कटक एवं कटकर खाद्य यह बहुत कालर पुराना एवं तार खाद्यर टेस्ट भी बहुत नियारा जिते बेले भी कटकर प्रसिद्ध दहीबरा आपण माने खाइबा को जदी जब कोड जांती एवं खाई साइला पर आपण बाटे स्वतः बाहर जीव वाह व्हाट टेस्ट तो से टेस्ट मुझे मुझे देखेबी केबे आलू देवरा खाइबा मैं देखे कि आज मुझे नहीं जीवी कटक सगड़िया से हनुमान मंदिर सामने आपड़ देखा पाइबे एक प्रकार बरा पिआजी आलुचप बिक्री होची टेस्ट बहुत भल एवं यह कटक सगड़िया से स्थित अवस्थित अबिका आम आसी सारी सगड़िया से जहाँ आप देखिए से बरा पिआजी आलुचप एवं तार मीठा मीठा स्वाद बेसी किसी कहबिनी अपेक्षा भी करेबिनी नहीं जाऊँ से जगह देखिए बर्तमान चली कौन पूर्व प्रस्तुति कौन चलते देखिए पूर्व प्रस्तुति यार कौन आम देखिए तो देख बर्तमान पुड़ी भाई मैंने देखूँ केते भिड़ हो गले पुणी भिड़ हो गले भाईकर खास कर चॉपटा बहुत फेमस बहुत अरे हेई तो आई आम जगाई जगाई नमस्कार नमस्कार आ जगाई आ आपण कोड जाईथले कोड मालगोदाम जाईथले कि सुनले होय परले हां आपण को अपेक्षा करी करी हमें बहुत माने माने कुहंतु नहीं बहुत टेंशन दर्शक माने भी टेंशन हेले प्लीज आपण कोन करजंती हमको जल्दी जल्दी कुहंतु अबे वर्तमान पेज कोइला तापर आलू जो भरा पड़ियो आलू भरा पड़ियो सब रात 9टा दिन चलियो आपण कोन आइटम हुए मत आगे कहला के बरा सकाळे हुए इडली बरा पियाजी गुलगुला उपमा तरकारी आलू मटराली ककर तरकारी हुए एतो सब जिन आइटम सकाळे हुए हां ताल ठीक अछि भाई गोटे कथा कहू आपनकर आइटम दिन कर बरा रहिला पियाजी रहिला जो जिन सारा जो रहू आपनकर केमिति पियाजी हुए हमरो सब आइटम जो कोन आइटम सब जक डिमांड जिंसो सब रात 8टा 7:30 आलू पड़े टंकी के आलू देखि कटका ना टंकी आलू बहुत नाही हमर बहुत डिमांड टंकी आलू लोग घंटा को वेटिंग करन आलू पेगा हमर हला 10 नंबर से दुकान लाली मते 15 वर्ष बेले मु रेडी व्यापार करछि हां तेणु मते कटक टाउन जगह भाई दुकान वाली जळी जगह प्रति दम दर्शक माने आपण देखंतु जगह भाई ना हला कि 1995 मसिया ये बरा पेज करी आछुंती बहुत कष्ट करी बरा पियाजी आलुचप इडली घुगुनी खाइबा लोक मैंने घंटा घंटा पर्यंत अपेक्षा करते भावतु माने केते एटा फेमस जिंस है कि तो जगह भाई ना पचार जगह भाई ना ये जो जिंस आप आरंभ कले आरंभ रेट केते दिला आरंभ दिला से चारणा पैसा ये गोटे चारणा बरा गोटे चारणा आ इडली गोटे चारणा टंका रे चारणा का इडली गोटे टंका सेतो एबे बड़ी बड़ी के टंका रे पहुंचे बराटा 2 टंका पियाज टंकाटा पियाज रे गंध मसला मसली पड़े पियाज हम जे कोन से आइटम खाइबे तुम फेवरेट जिंस तो देखो दर्शक मैंने जी सब जिन चारणा आरंभ होकर टमाटर देखो दर्शक मैंने दर्शक भाई मैंने फूडी भाई मैंने कौन आजिका डेट टकाटर आप कौन मैंने माचिस भी मिलूनी भाई टका पियाजी आलुचप भी दौरान है कि आउ सब जाक जिन निज हाथ में या
এবং মতো লাগছে দেশি খাদ্য ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯାକ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର ତିଆରି କିଛି କଣ ସବୁ ପଡେ ଆମର ଏଇ ପିଆଜିରେ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ହଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଡେ ଚାଉଳ ଚୁନା ପିଆଜ ପଡୁଛି ଆଉ ଆମର ମସଲା ମସଲା କିଛି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଜିନିଷଟା ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଢୀ ଭାଇନା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଖାଇବେ ସବୁ ଯାକ ମିଳାବଟି ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଦେଶୀ ମାନେ ଏମିତି ଆବକସିଆ ଅଦା ଚାଉଳ ଚୁନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ରସୁଣ ପୋଦିନା ପତ୍ର ସବୁ ପଡେ ତ ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ପିଆଜି ବାହାରିଛି ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ପିଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଆଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିବିନି ୟାର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଇଟମ ବି ଦେଖେଇବି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ भाई नमस्कार भाई आपन नाटा कौन भाई नमस्कार आपन नाटा भाई आपन ये जगह भाई को दुकान में केते दिन हेलानी आपन खाउछन बरा पियाज आउ तो केते कर दिन 20 वर्ष हेलानी कोन खोजन देखुछन दर्शक माने भाई आपन भाई आपन कहि परिबे भाई मान हम जगह भाई कर दुकान सब भल खाद्य टिकट भल फेमस जिनसटा कोन अरे वाह बर्तमान भी सही आप पीएच भी खाऊ कौन कौन ये हुए सब आइटम तो लोक खाइए कौट कौट लोक आस बहुत मैंने मैंने दूर दूर भी लोक आस कल्याण नगर भी आस अरे वाह ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ଏଭଳି କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ହେଉଥାଉ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ ବି କରନ୍ତୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପିଆଜି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ପିଆଜି ଏବଂ ଖାଇକି କହୁଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ओहो बहुत ही बढ़िया टेस्टी पाटो तो नाला बाहर कला तो खाइला नाला आउरी दुई तो बहुत ही बढ़िया लगे मोर पियाजीटा एत भल होते भावती दर्शक मैंने बरा के कानर कौन गोटे शुभा है बोधे बरा पड़े तेज दर्शक मैंने देखिए आसतु मु जहाँ भावुली जहाँ अनुमान करी एटा सत हो देखु बरा छणा हवा आरंभ हो गला तेज दर्शक मैंने मुझे आपको कहबी जे बरार स्वाद भी केमी प्रथम मुझे पियाजी खाऊँ पियाजी खाई सारापर आप बरा बाहर जाऊ बरा खाई गोटे कथा कहीदे जेहेतु यहाँ मंदिर पाखे दुकान तो मंदिर टे नॉइज आस ठाकुर भजन लगी आउ गोटे से जोर जोर कहूँ बर्तमान देखो भाई बरा बाहर सारे मो बरा बर्तमान भी खाई देखेबी बर्तमान बरा भी किसी आसिले भी नवाक मुझे बरा खाई कहूँ तार टेस्ट पुरी भाई ना मैम आप गोटे कथा मुझे छोट बड़ी मो जेजीमा मत तार बरा पिज कर दिए
କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ତାଦେହରେ ଟିକେ ବି ମିଲାବଟି ନାହିଁ ପୁରା ଏକଦମ ପିଓର ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁରା ଏକଦମ ଏଇଟା ତିଆରି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କେଉଁଦିନ କେବେ ବି ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବରା ପିଆଜି ଖାଇକି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। बर्तमान दर्शक मैंने देखु आलुदम आस सारी गरम गरम ना भाई नमस्कार भाई आप नाम कहते भाई नमस्कार भाई मत ये कहूँ आप बर्तमान खाऊँ जगा भाई बरा पिज आलदम खाऊँ तो जगा भाई जो बरा पिज और आलदम भी खाऊँ आपड़ ये केत वर्ष खाऊँ मिनिमम 15 वर्ष खाऊँ मैंने बहुत मुझे शुणी बहुत खुशी कारण या पूर्व आज जन बाइक नहीं देखी सी 20-25 वर्ष खाई अरे बुढ़ी भाई मैंने आप देखु ये जी भी सब लोग बहुत पुराणा मैंने आजिका कल वर्षे 2 वर्ष नुहत किए 15 वर्ष किए 20 वर्ष एमती तो भाई ये खाऊँ बरा पिआजी एवं आलुदम एवं ताको बोधे जिनस बहुत भल लगे भाई मत कहते केमिति लागे आंसर मैन भेजाल नहीं क्वालिटी सब जिनस सब एक नंबर माने बरा रबिलिटी हो मोटोटा हो तेल भी भल क्वालिटी बासी तेल पेल पोड़ा तेल नहीं से जो आम हम नगद भी हो हम जो खाई सब आसी खाऊ ले एति कहला आपण एति हमर आ गोटे 8टा आलू जो राति 8टा सेटा टेस्ट की रेट कम आम कटक 15-20 टका भी आप जो खाए पेट पड़े सब जगह ना ये किसी लोकाल जोड़ा इंटीरियर जगह समस्त खोजी पाइपर ये गोटे जगह अच्छी आसिक खाँतु फिर मजा मिले दर्शक मैंने आप तो जानिले तो यार टेस्ट केमी भाई भी ये वर्ष खाऊँ तो आठी जगा भाई भी आपको प्रथम इंटरव्यू भी प्रथम जो बाइट जहाँ कही भेजाल एटी आगे किसी पाइबे जहाँ पाइबे स्वास्थ्यकर जिनस पोड़ा तेल नुहे बासी जिनस नुहे पूरा देहपाई उपयोगी भाई ये मैंने कॉलेज टाइम खाऊँ आउ से भी रिक्वेस्ट कर आगे थे आसी खाई जातु ना मुझे खाली गोटे कथा जाना चाहिए भाई ये केते दूर लोक आसती खाइबा प्राय कटक प्राय लोक आम तो आसू मैंने रोज आगुरी भड़ा
କୋଉଠି? ମହାନଦୀ ସେଠୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ମହାନଦୀ ଏତେ ବାଟରୁ? ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ପାଖରେ ଘର ଜାଗାରୁ ସେଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ମାନେ, ଭାଇ ବି ନିଜେ ବି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ 10-15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ପୁଣି ତାପରେ ଆପଣ ବି ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ନା, ତେବେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଟେଷ୍ଟ କେମିତିଆ। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଡ଼ି ଭାଇନା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ପୁଣି ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେଣି। ଭାଇଙ୍କର ଖାସ କରି ଚପ୍ଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ପୁଡ଼ି ଭାଇନା ମାନେ। ଭାଇଙ୍କର ଚପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଏ ଲେଖା, ତେଣିକି ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଏଠି। ଭାଇ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ପରିବାରରେ ହୁଁ, ଆମ ପରିବାର ପୁରା ବଡ଼ ପରିବାର ଆଉ। ବଡ଼ ପରିବାର। କେତେ ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ପରିବାର ଏଇଟା? 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଘରେ। 8 ଜଣ। ଓହୋ, ଆଉ ସବୁ କେମିତି? ମୋର ଦିଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ଦିଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ବିଟେକ୍ କରୁଛି। ବିଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ। ଆଉ 3 ଜଣ ଯାକ ICSE ରେ ପଢୁଥିଲେ। ହଁ, ICSE ବୋର୍ଡ ଚାଲିଛି ଆଉ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଁ। ଓକେ, ପିଲାପିଲି ମାନେ କେଇଟା? ମାନେ ଦିଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ଦିଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ବଡ଼ ପୁଅ ବିଟେକ୍ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଭାଉଜ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି? ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି। ସିଏ ଟିଉସନ କରୁଛି, ତାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କରେ। ଏକୁଟିଆ ଆପଣ ସବୁ କରେ? ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆଉ। ହଁ। ଭଣଜା ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିଲାଣି। ଆରେ ବାଃ, ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିଲାଣି। ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳି। ସିଏ 15 ବର୍ଷ ମୋ କାମ କଲାଣି ନା। ହଁ, ସିଏ ଆରେ ବାଃ, ଟୋଟାଲ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବ। ବଢିଆ। ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଦଉଛି। ସିଏ ମୁଁ ତ ଏଇ ଆଳୁଚପ ପାଇଁ ଆସେ, ବାକି ସେ ଦିନ ସାରା ସମ୍ଭାଳୁଛି ଦୋକାନଟାକୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜଗା ଭାଇନା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲି, ବରା ଖାଇଲି, ପିଆଜି ଖାଇଲି, ହଁ, ଅବିକା ଆପଣ ଚପ୍ ବି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲିଣି। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛି ଚପ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ବେଶୀ ଫେମସ୍ ଏ ଜାଗାଟା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଜଗା ଭାଇନା, ଶେଷ ପଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭରା କିଛି ସମୟ ଆସିଛି ଯୋଉଥିରେ ବି ଆପଣ କେବେ ବି ଚାହିଁଦେବେ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେବି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କଣ କରିବି, ବାପା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ମୋ ଉପରେ 8 ଜଣ ପୁରା ଭାର ହେଇଗଲେ। ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିନା ସଂସ୍ଥା ଶିଖିନି ନା କାମ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହିଲେ ହାଉଲାଲ ଶିଖେଇଲେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ କାମ କରିକିନା। ମୋର ନିଶା ପାଣି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆସି ମୋର 50 ଚାଲିଲା, ମୋର ଚାଲିଛି ଟ୍ରେନ ମୁଁ ସେ ଦୋକାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଠାକୁରଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଦେଖୁଛ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟାକିଂ କିଏ ବସୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ହନୁମାନଜୀ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବି କହିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମାନେ ସ୍ଥାପନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ବୁଢ଼ୀ ଭାଇନା ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ ନଥିବ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ସେତିକି ଭିଡ଼। ଆରେ ଭାଇ, ଆଜି ଦେଖ ଭାଇଙ୍କ ହାତରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଳୁଚପ ଖାଇବି ଏବଂ କହିବି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଇଏ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଜିନିଷ କଣ। ମୁଁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନେ ବି ମିଳି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସ, ସବୁ ପାଖକୁ ଆସ, ଏଠି ଆସ, ଆରେ ବାଃ, ଆରେ ସାହିର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆମର ନିଜ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ଖାଇବା ଆଉ କହିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି। ପିଲାମାନେ ଛୋଟରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପିଲା
ପିଲାମାନେ ଖାଇକି କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଧର ଖାଅ ଗୋଟେ ମୋର ପାସ୍ କହିଦିଅ କହିଲେ କରୋନା ଖାଇଲେ କରୋନା ଧରିବନି। ନିଅ ଖାଅ ଖାଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଅ କିଛି ନାହିଁ ଖାଅ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଅ ହଁ ଖାଇଦିଅ ଖାଅ 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 ଖାଇକି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇକି କୁହ ଆମେ ବି ଖାଇବା। ଖାଇବାର ଯୋଉ ମଜା ଅଛି ଆଉ କଣ ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟ ବାଜାଟା ବହୁତ ସହଜରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଦ କେମିତିଆ। ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଏତିକି କହିବେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଶୁଭାଗଲା ତ ବୁଢ଼ୀ ଭାଇନା ବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତଥାପି ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର ଖାଅ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଧନ୍ୟବାଦ।